हेलो पिला माने आज आम आम अप्रोच बुक्र जो विषय रही द रिडल मास्टर तार SCB3 डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो आम प्रीवियस क्लास रे देखुले SCB1 एवं तापर SCB2 देखीचे। तो आम देखुले बुधवाडम किपरि अति सुंदर गोटे प्रहेलिका तैयारी माहिर थिला। पिला माने ताठारू गप शुणा खूब भल पाउथिले एवं तापरे दिने पिला माने जिद्दी कले तांका वास्तव जीवन एक कहानी शुणा। बुधवाडम तांकर पिला बेले जो साहूकार ठारू किछि टंका करज करथिले ताकू परिशोध कर न पारी जंगल को पलायन कले एवं तांकर स्त्री को कही दे गले से जंगल को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डांस पे जाइछंती। से आगपछ नृत्य शिखापी साहूकारटी इच्छा कला एवं तापर तीनोटी तार रिडिल उत्तर दे से संपूर्ण ऋणमुक्त हो गले। ये सर जाम SCB2। आज आम SCB3 देखी नेबा कौन रही। ठीक अच्छे देखा पैराग्राफ 8। ऑल द बॉयज हु हैड बीन लिसनिंग अटेंटिवली laughed at once. All of them still sat looking at Budhadam, who was sitting close to the wall. The boys knew once he finished taking red tea, he would ask them a riddle. They were getting ready for the test. When the red tea went in, the riddle came out. The bullock that raises its tail when it eats belly full. Thrice he repeated the riddle. He who can answer the riddle will be the little riddle master today, added the old man. ठीक अच्छे देखने कौन रही डिफिकल्ट वर्ड। द बॉयज पिला माने लिसनिंग शुणुले अटेंटिवली ध्यान सहकारे। ठीक अच्छे ध्यानपूर्वक बा मनोयोग सहकारे कहीपर। लाफ्ड हसिले एट वन्स से क्षणी। लुकिंग चाहिबा। सिटिंग बसिबा। क्लोज निकटरे। वाला कांथ। फिनिश सारिबा। टेकिंग नेबा। रेड टी लाल चा। रेडी प्रस्तुत। टेस्ट परीक्षा। केम आउट बाहरी आसिबा। बुलक बलद। रेजेस उठाइबा। टेल लांज। इट्स खाइबा। बेली फुल पेट पूरा। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स 3 थर। रिपीटेड पुनरावृत्ति करवा। आंसर ला उत्तर। टुडे आज। आडेड मिसाइला। देखा कौन रही पूरा पैराग्राफ टी। ऑल द बॉयज हु हैड बीन लिसनिंग अटेंटिवली। तो ऑल द बॉयज से सब पिला माने हु हैड बीन लिसनिंग जी कि शुणी आसुले से गल्प को तार अटेंटिवली अति मनोयोग सहकारे बा ध्यानपूर्वक से जो पिला माने तार गप गुड़ाक शुणुले। लाफ्ड एट वन्स से क्षणी से हसिले बा हसवा आरंभ करदे। जितेबाला से किपरि आगपछ नृत्य कर ठकीदेला एवं पैसा को परिशोध करने को पड़ला नहीं। तो यही कहानी से कहूला। तो यही समस्त कहानी शुणला परे समस्त हसवा को लगे। ऑल ऑफ देम स्टिल सैट लुकिंग एट बुधवाडम। तो ऑल ऑफ देम से समस्ते स्टिल सैट लुकिंग एट बुधवाडम सेमती बस रही बुधवाडम को चाहिकर। हु वाज सिटिंग क्लोज टू द वाल। हु तो जी से बुधवाडम जे कि वाज सिटिंग बसला क्लोज टू द वाल कांथ निकटरे बा कांथ को आज बसला। द बॉयज न्यू पिला माने जानी। वान्स ही फिनिश्ड टेकिंग रेड टी। तो वान्स थरे ही फिनिश्ड से सारीदेव माने टेकिंग रेड टी। तो यही लाल चा पीवा तार सरीज माने ही वुड आस्क देम ए रिडल। से कौन करिबो ना गोटे रिडल पिला मानक पचारिब। दे वी आर गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट। तेणु पिला माने कौन करुथिले ना दे वी आर गेटिंग रेडी से माने प्रस्तुत होउथिले फॉर द टेस्ट तांकर से परीक्षा पाई बा जो रिडलटा से पचारिबे तार उत्तर देवा पाई पिला माने प्रस्तुत होउथिले। व्हेन द रेड टी वेंट इन जिते बड़े से लाल चाटी भीतर को गला भरी बा से पीदेला। द रिडल केम आउट ढगटी बाहरी आसला बा तार प्रहेलिकाटी बाहर को आसीगला बा से पचारिला।
The bullock that raises its tail. The bullock the ବଳଦଟି ଯିଏ raises its tail या ଲାଞ୍ଜକୁ ଟେକେ ବା ଲାଞ୍ଜକୁ ଉଠାଏ when ଯେତେବେଳେ କି it eats belly full ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ପେଟ ପୁରା ଖାଇନିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ଉଠାଏ। Thrice he repeated the riddle. ତ thrice means 3 times। ତ 3 ଥର ସେ ରିପିଟ୍ କଲା ବା ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା ତାର ସେହି ପ୍ରହେଳିକାଟିକୁ ସେ 3 ବାର କହିଲା। He who can answer the riddle ସେ ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରହେଳିକାଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ will be the little riddle master today। ସେ ଆଜି ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା little riddle master ହେବ। ସେ ଆଜିର ଜୁନିୟର riddle master ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। added the old man। ତ ବୃଦ୍ଧଟି ବା ସେ ବୁଦ୍ଧହଡ଼ମ ଏକଥା ମିଶାଇ କହିଲା ଆଜି ତ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତ ସେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲ୍ ମାଷ୍ଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି 9 ପାରାଗ୍ରାଫଟି। Everyone was quiet. No sound, no movement. Everyone was trying his best to find an answer. When no reply came for a long time, Buddhadam allowed them to guess the answer. Is it an animal? Asked one boy. No, came the reply. Is it food? Suggested another boy. No, said the old man. तो ठीक अच्छी देखिए कौन है हार्डवर्ड। एवरीवन प्रत्येक, क्वाइट शांत, साउंड शब्द, मोमेंट गति, ट्राइंग चेष्टा करिबा, बेस्ट सर्वोत्तम, फाइंड पाइबा, आंसर उत्तर, रिप्लाई प्रत्युत्तर, लॉन्ग टाइम दीर्घ समय, अलाउ अनुमति देबा, गेस अनुमान लगेबा, एनिमल पशु, आस्क अर्थ पचारिला, फूड खाद्य, सजेस्ट प्रस्ताव देबा, अनदर अन्य जने। तुम वीडियो को पॉज करी तुम हार्डवर्ड को लिखि नहीं पारिब। ठीक अच्छी देखि नेबा पूरा पैराग्राफटी कौन रही। एवरीवन वाज क्वाइट। तो एवरीवन प्रत्येक पूरा शांत पड़गले तो समस्ते पूरा नीरवी गले। नो साउंड नो मोमेंट। नो साउंड निशब्द, नो मोमेंट एवं निश्चल बा गतिहीन समस्ते पूरा शांत होई नीरव निश्चल होई बसी रहिले। एवरीवन वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो प्रत्येक तांकर सर्वोत्तम चेष्टा करुथिले टू फाइंड एन आंसर गोटे उत्तर पाइबापी। तो से जो प्रश्नटी देते कि गोटे बलद जितेबाला से पेट पूरा खाइनिए तार लांच उठाए तो यही प्रहेलिकाटीर उत्तर को से अनुमान लगौ था नीरव निश्चल रूपे उत्तर पाइबापी। ठीक अच्छे। व्हेन नो रिप्लाई केम फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हेन जितेबाला कि नो रिप्लाई केम कौन प्रति उत्तर आसला ना फॉर ए लॉन्ग टाइम गोटे दीर्घ समय पर्यंत कौन भी हेले उत्तर आसला ना। बुद्धहाडम अलाउड देम। तो बुद्धहाडम तांको अनुमति देला से पिला मानकु से अनुमति देला टू गेस द आंसर उत्तर को अनुमान लगेवाई। जदि सठिक भाव में उत्तर कहीपरू ना ताले किछि अनुमान लगे पार बोली बुद्धहाडम तांको अनुमति देला से पिला मानकु। इज इट एन एनिमल आस्क्ड वन बॉय। तो गोटे पिला पचारिला कि इज इट एन एनिमल यह कौन गोटे पशु कि। नो केम द रिप्लाई। तो प्रति उत्तर आसला ना बोली तो बुद्धहाडम ना बोली प्रति उत्तर देला। ठीक अच्छे। इज इट फूड सजेस्टेड अनदर बॉय। अन्य जने पिला पचारिला बा प्रस्ताव देला इज इट फूड यह कौन गोटे खाद्य कि। नो सेड द ओल्ड मैन। तो बुद्धहाडम कहला ना बोली तो यह पशु नुहे बा यह कौन खाद्य नुहे। ठीक अच्छे। तो देखा कौन रही तुम नेक्स्ट पैराग्राफटी पैराग्राफ 10। ए बॉय हु वाज ऑल द टाइम सिटिंग साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन सजेस्टेड एट लास्ट इज इट ए थिंग यूज्ड बाय ए बिजनेसमैन। यस बट टेल मी व्हाट इट इज। ए ओइंग बैलेंस said the boy. The old man stood up laughing and took the boy in his arms shouting, here is the little riddle master, here is the little riddle master। ठीक अच्छी देखने बा कौन रही हार्डवर्ड। तो ऑल द टाइम सबु समय रे सिटिंग बसिबा
ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନିରବରେ, ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ, ସଜେଷ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ଆଟଲାଷ୍ଟଲା ସର୍ବଶେଷରେ, ଥିଙ୍ଗ ଜିନିଷ, ୟୁଜ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବେପାରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ୱିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ତ ଆମର ଯେଉଁ ତରାଜୁ ବା ନିକିତି, ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ର ଭିଟୁ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଠିଆ ହେଲା, ଲାଫିଂ ହସି, ଟୁକ୍ ନେଲା, ସାଉଟିଂ ଚିତ୍କାର କରିବା ବା ଚିଲ୍ଲେଇବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିନେବା ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏ ବୟ ହୁ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସିଟିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି, ତ ଏ ବୟ ଗୋଟେ ପିଲା, ହୁ ଯିଏକି, ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସିଟିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ନିରବରେ ବସୁଥିଲା, କେଉଁଠି ନା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏକି ନିରବରେ ବସୁଥିଲା ସେହି ପିଲାଟି, ସଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କି, ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ଜିନିଷ କି। ତ ୟେସ୍ ବଟ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ତ ବୁଧବାଡ଼ମ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ରହିଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଟେଲ୍ ମି ମୋତେ କୁହ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏହା କ'ଣ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ନାମ ମୋତେ କୁହ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏ ୱିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ସେଡ୍ ଦ ବୟ, ତ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ ବାଲାନ୍ସ ବା ତରାଜୁ ନିକିତି ବୋଲି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅଫ୍, ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧଟି ବା ବୁଧବାଡ଼ମ ଠିଆ ହୋଇଗଲା, ଲାଫିଂ ହସି ହସି, ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଦ ବୟ ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଲା, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମସ୍ ତା ବାହୁରେ ବା ତା ହାତରେ ଟେକି ନେଲା, ସାଉଟିଂ ଏବଂ ଚିଲ୍ଲେଇକି କହିଲା, ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର, ଦେଖ ଏଠାରେ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲିଟିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବା ଇଏ ହେଉଛି କୁନି ପ୍ରହେଳିକା ମାହିର ବା ପ୍ରହେଳିକା ତିଆରିକାରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଏଇ SGP3। ଏବେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ବୁଧବାଡ଼ମ ଆଣ୍ଡ ଦ ମନିଲେଣ୍ଡର, ତ ପୂର୍ବ ସେକ୍ସନଟି ବୁଧବାଡ଼ମ ଏବଂ ମନିଲେଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ରହିଛି। ହାଉ ବୁଧବାଡ଼ମ ଚିଟେଡ୍ ଦ ମନିଲେଣ୍ଡର, ଏବଂ ବୁଧବାଡ଼ମ କେମିତି ମନିଲେଣ୍ଡରକୁ ଠକିଛି ସେ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍, ତ ଏହି ବିଭାଗଟି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରିବା, ଦିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର, ତ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ରହିଛି, ବା ହାଉ ହି ଆନାଉନ୍ସଡ ବା ହାଉ ହି ମେଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର ବି ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ରିଡଲ୍ ଡିଡ୍ ବୁଧବାଡ଼ମ ଆସ୍କ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ତ କେଉଁ ରିଡଲ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାଡ଼ମ ପଚାରିଲା ନା ବୁଧବାଡ଼ମ ଆସ୍କ ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବୁଲକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଟେଲ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ବେଲି ଫୁଲ୍, ଯେତେବେଳେ ବଳଦଟି ଅଧିକ ଖାଇଦିଏ, ପେଟ ପୁରା ଖାଇନିଏ, ସେ ତା'ର ଲାଞ୍ଜ ଟେକେ, ଏହି ପ୍ରହେଳିକାଟି ପଚାରିଲା। ନମ୍ବର 3 ରହିଛି, ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଡଲ୍, ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହେଳିକା କି। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଡଲ୍ ବିକଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସେ ଦ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ କେହି ହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହେଳିକା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନମ୍ବର 4, ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର, ତ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଦ ବୟ ହୁ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ସିଟିଂ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଧବାଡ଼ମ, ତ ସେହି ପିଲାଟି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ବୁଧବାଡ଼ମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ନିରବରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ବସୁଥିଲା, ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର, ତ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଲିଟିଲ୍ ରିଡଲି ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ନମ୍ବର 5 ରହିଛି, ନେମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ଜନଜାତିଙ୍କର ନାମ ଲେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେମ୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍, ତ ଯେମିତିକି କନ୍ଧ, ସାନ୍ତାଳ, ଗଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡା, ଭୂଇଁଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ପରଜା ଏଟସେଟ୍ରା, ତ ଏହିପରି ଅନେକ ରହିଛି, ମୁଁ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଏଇ SGP3 ଏବଂ ଏ ହୋଲ୍ ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।